जनप्रतिनिधियों का काम होता है आम जनता की समस्या का समाधान करना, लेकिन बदलते दौर में जनप्रतिनिधि बदले हुए नजर आ रहे हैं। लग्जरियस गाड़ियां, ठाट बाट, बदलते रहन सहन का स्तर, बड़े बड़े मंच को साझा करना अब जनप्रतिनिधियों का यही काम रह गया है। इसी वजह से समस्या भी बढ़ रही है। पहले जहां जनप्रतिनिधि साइकिल या दोपहिया वाहन पर दिखाई पड़ते थे, अब लग्जरियस कार में दिखाई पड़ते हैं। आसपास सिक्योरिटी का घेरा रहता है। इसके उल्टे चुनाव के वक्त एक आम आदमी की तरह ये लोग आपके घर तक पहुंचते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान भी करना होगा। आपने जिम्मा लिया है अपने कंधों पर जनता की समस्या का, तो समाधान भी आपको ही करना होगा। जनता के काम को करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता का काम करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मूलभूत सुविधाएं जनता का मौलिक अधिकार है, जिसे आपको देना ही होगा। 1.5 घंटे तक हुई बारिश में चुचुड़ा का रिहायशी इलाका जलमग्न हो गया। जल जमाव भीषण समस्या बनकर उत्पन्न हुई। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसके वजह से स्थानीय लोगों को विषैले जीव जंतु का भय सता रहा है। यह हाल कैलाश नगर इलाके का है। पानी लोगों के घर तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि बिस्तर तक पहुंच गया। अब ये लोग सोएंगे कैसे, खाना कैसे पकाएंगे? ये तो बड़ी समस्या है। लोगों का आरोप है कि इलाके में बन रही हाइड्रेन में बड़ी अनियमितताएं हुई है। क्लीन शहर, ग्रीन शहर, जल निकासी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगे जाते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के बाद ये सब मुद्दे जनता से दूर हो जाते हैं। आज हुगली जिले में क्लीन शहर, ग्रीन शहर, निकासी व्यवस्था, सबकी धज्जियां उड़ रही है। जगह जगह कचरा का अंबार, गंदगी, अस्त व्यस्त सड़कें। जनप्रतिनिधियों के वादों की पोल खुल रही है, साथ ही निकासी व्यवस्था की भी पोल खुल रही है। आज ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो इसका समाधान भी जल्द ही निकालना होगा। ছেলেকে স্কুলে আনতে যাচ্ছিস, আটকে আছো। তো এই বাড়ির এই অবস্থা কি বলবেন? কি বলবো, এরকম অবস্থা তো কোনোদিনও দেখিনি আমরা লাইফে। আমরা ভাড়াতে এসেছিলাম এখানে। কাউন্সিলরকে জানানো হয়েছে? আমার জানা নেই, আমি অফিস থেকে ছুটে আসছি এখন। বলছি দাদা, এক বলবো আমাদের ঘরের মধ্যে জলটা কিন্তু তোলার ব্যবস্থা কোথাও দমকল দিই। আমরা এইভাবে কি জল ঢুকে যায় আপনাদের বাড়ি? প্রায় সব সময় ঢুকে? না না, কখনোই না। এই যে এখানে রব হয়, এখানটা জল হয়। তাহলে কেন এইভাবে এরকম হলো এবারে? ড্রেনের জন্য বোধহয়। মানে ড্রেন কি নতুন ড্রেন হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো জল কি ড্রেন কি বন্ধ করা আছে এখন? হ্যাঁ, ড্রেনের ওই বন্ধ করা আছে, কিন্তু এই অবস্থা। এখন তো এই বিপদে পড়ে গেলেন, কি করবেন এবার? কি করব আমরা, কি করব বলুন? আমরা ক্ষতিপূরণটাকে ছেলে বলে খাবে কি মানে? কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন? জানাইছে সব। আসেনি কাউন্সিলর? না, কাউন্সিলর আসেনি, ফোন বন্ধ তার। ফোন বন্ধ? হ্যাঁ বলছে তো। কি নাম আপনার? আমার নাম মিনা রায়। একবার কেমন আছো? আচ্ছা। আলু থেকে, পেঁয়াজ থেকে, চাল থেকে, ডাল থেকে সব গেছে। চাল ডাল সমস্ত কিছু। আমফানে আমাদের এরকম হয়। এখন যা হলো। সব সময় হতো বৃষ্টি হলে? না, এতটা হতো না। হয় ওখানে এই যে জায়গাটা দেখছেন, এতটাই জল জমে, খানিকটা করে জল জমে, কিন্তু এতটা উঠে না। এবার আমাদের পিছনে থেকে দেখুন গে কিরকম জল। কি বলবেন, কেন এরকম হলো এবারে? কেন এরকম হলো? এরা তো একটু কাজ টাজ করছে বলেই বলছেন, তো এটা বলতে পারবো না। নগরে এইরকম অবস্থা কেন হলো? এই রকম অবস্থা হলো, এই আমাদের এই ড্রেনটার কাজ হচ্ছে। কাজ হওয়ার জন্য কিছু কিছু জায়গায় আমার দুটো কন্ট্রাক্টর কাজ করছে, দুটো পার্টি। একটা কন্ট্রাক্টর এদিকে নেটটা লাগিয়েছে, কারণ সব নেট বসানোর কথা, যাতে নোংরাগুলো না যায়, যেখানটা জল আটকাবে নেটটার থেকে পরিষ্কার করা যাবে বলে। তো নেটটা আটকেছে, আবার এদিকেও কাজ হচ্ছে, যার দিচ্ছি যাতে জলটা সরসর করে আগে বেরোয়। পুরো কাজ হলে নেট লাগানো হবে, তার জন্য এই অবস্থা। কিন্তু এটা তো আবহাওয়া তো আগে থেকে পূর্বাভাস ছিল, বুঝতে পারেননি যে এরকম হতে পারে? এত বৃষ্টি হবে বুঝতে পারিনি, সব ডুবে গেছে। এখন তো মানুষ তো বিপদে পড়ে গেছে, এখন সবার বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। হ্যাঁ ঢুকে তো গেছে, এই জন্য দেখছেন তো সবাই, কাউন্সিলরও আছে, এখানকার নেতৃত্বরাও আছে, সবাই আছে। এই কন্ট্রাক্টরদের লেবার দেখুন, কত লেবার লাগিয়েছে দেখুন। কি নাম আপনার? নাবিয়ে মৌসুমী ঘোষ।
এরকমই জল যাবে। ড্রেনের জলটা কেটে দিয়ে এরকমই জলগুলো জল প্রতি বছর। একটু ঢুকছি। হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না। দেখুন সব খাটে সব দামে দামে সব নষ্ট। এই দেখো কত বড় বিচে, এই দেখো এই দেখো এই দেখো, জ্বালা বন্ধ করো ভালো করে, বিচেটা মেরে দাও কিছু দিয়ে। কত বড় বড় বিচে, ও বাবা এই দেখুন আপনার হাতের গোড়ায়। এই দেখো কত বড় বিচি ভর্তি, ট্যাঙ্ক ডুবে গেছে।